I also checked out many stuffs in Indonesia. There's an amazing artist in here. I love Odyssey. Her voice is amazing. 저 아라씨를 위해서라면 네. 지금 당장이라도 할 수 있습니다. 네. Arsy, mereka jatuh cinta sama Arsy. Oke. Sesegera mungkin. Oke. Iya. Deal. Oke. Halo teman-teman semua, ini ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya punya tamu dari Korea. Ini adalah ada pencipta lagu, ada penyanyi, ada produser musiknya juga yang sudah berpengalaman di Korea, dan ini anak muda yang ya sudah top sebetulnya di Korea. Halo guys. Nice to meet you. How are you? Nice to meet you. How Jakarta? Amazing. Amazing. Wow. Dia senang sama Jakarta katanya guys. So, okay, can you introduce yourself? Ken? Who are you? Ken. 제 이름은 파테코고요. 저 한국에서 아티스트 겸 작곡가로 활동 중인 파테코입니다. 네, 만나서 반갑습니다, 인도네시아. Senang berjumpa dengan para teman-teman Indonesia. Perkenalan saya, nama saya Pateko. Saya seorang artis dan juga untuk musisi yang pencipta lagu. Pencipta lagu juga. Ya, nama saya Pateko. Tapi kalau ini Miss Ayu namanya. So, next. 네, 안녕하세요. 저는 프로듀서 스탈리라고 합니다. Okay, Mike. 네, 인도네시아 음식도 너무 맛있고, 정말 경치도 너무 좋고, 사람도 진짜 많고, 너무너무 재밌습니다. 네, 여기 와서 좋은 영감 많이 받아가는 것 같습니다. I love Indonesia. Miss Ayu coba jelasin dulu Miss Ayu. Sangat seru perkenalannya. Nama saya Steli, saya seorang produser dan juga saya sangat senang dengan makanan Indonesia. Pertama, yang kedua pemandangannya juga luar biasa, dan juga banyak orang untuk sangat ramah tamah, dan juga saya sangat jatuh cinta sama Indonesia. Sudah banyak untuk merasa inspirasi dari masyarakat Indonesia. Yeay. Oke, last. 안녕하세요. 저는 아티스트 겸 프로듀서로 활동하고 있는 해입니다. 인도네시아에 초청 주셔서 너무 감사합니다. Perkenalan saya, nama saya He. Saya seorang untuk artis, musician dan juga untuk produser. Terima kasih atas undangannya hari ini. Oke. Nah, itu tadi guys. Jadi teman-teman ini kalau Patiku itu musisi, produser dan DJ yang pernah jadi produser girl band Aib. Oh, Aib. Ini girl band Aib, dia jadi produsernya, dan YouTube-nya 130 juta ya? Itu YouTube-nya ya? Iya, YouTube. Jadi yang dia di Korea kan seperti ada yang untuk Billboard chart, tadi untuk 무슨 뮤직이었죠? 멜론 chart. Sebagai untuk produser dan musisi, dia bukan untuk seorang singer. Baru pertama kali di dalam ranking 10. Ranking 10 iya, di Korea. Dan untuk jumlah penontonnya 100 juta. Terus dia juga memproduserin beberapa artis besar juga di sana. Terus Steli adalah produser juga DJ Korea Steli, bergabung dengan project single boy band, girl band penyanyi terkenal di Korea. Baekhyun itu juga dia bikin Love Again and Love Shin. Lagunya kalau buat teman-teman mau cari silahkan. Ada beberapa lagi penyanyi yang diproduserin sama dia. Kalau Hey adalah produser dan penulis lagu. He dengan sebagai produser dan penulis lagu yang sangat berbakat. Dia ada di YG Entertainment. Dia salah satunya teman-teman yang dari YG Entertainment. Kalau tahu teman-teman tuh YG itu yang pegang Blackpink ya. YG Entertainment sebagai Blackpink, Big Bang itu di YG Entertainment. Dan yang terakhir dia bergabung membuat project bersama Tracer. Dia bersama Tracer yang sekarang viewernya udah 134 juta di YouTube. Wow.
Tapi beliau sebelumnya kasih pesan. Kalau di Indonesia, karier yang sebelumnya dia mau lupakan, mau membuat histori baru di Indonesia. Wah, dia mau membuat histori baru. Jadi guys, teman-teman ini alhamdulillahnya adalah bisa bertemu dengan kita. Ini berkat Miss Ayu. Ini Miss Ayu. Dia memperkenalkan dengan kita, dengan The Hermansyah. Dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan dia. Oke. Apa? Oh ya, bread belum ya? 자기소개해야 되는데 잊어버렸다고. 자기소개. Oke, bread. 자기소개. Let's go, bread. 했는데 다른 분들은 다 이제 이력을 되게 상세하게 Introduce 하시라고 your- 설명해줬는데 저기 빼놓고 얘기했다고 미안하다고 Let's go, bread. 길게 설명해달라고 그러는데. I'm a singer-songwriter from South Korea, and I was in Idol team before, and now I'm doing my own stuff as an artist. I mostly do hip hop and R&B pop kind of music, alternative. And if you like hip hop, R&B, pop music, then you're gonna like my music. And I also checked out many stuffs in Indonesia. There's an amazing artist in here, so I would love to do a lot of collaboration with him. And anybody I love Odyssey. Her voice is amazing. And she's really young, but then she got that soul in her music. Thank inside. you. Yes. Amazing. thank And you. Afghan. Afghan. Afghan is I love good. Yes. love this music. And Okay. Raisa. Raisa. Okay. Raisa. Rich Brian, Nikki. Wow. Tiara Andini. Oh iya. Siapa Tiara Andini? Yeah, Oke, she's it's amazing idol. too. Yes. Oke. Yeah. It's really good. Mau bikin salam tuh ngomongnya apa tuh? Kalau mau salam ke Raisa maupun Andini boleh silakan. 라이사 씨한테 인사 이렇게 해야 돼요. 할로 미스 라이사 하고 나중에 다 방송 Okay. 보실 Oh, 거니까. hello, Miss Liza. Nice to meet you. Oke. Jadi ini lawatan ke Indonesia sebetulnya apa niatannya Miss Ayu? Teman-teman ini sebetulnya. 지금 인도네시아 직접 방문을 하셨는데 사실 어떤 배경으로 어떤 목적을 가지고 인도네시아를 방문해주게 되셨는지 방문하게 되셨는지 한번 Apa yang ingin dilakuin sebenarnya ke Indonesia? 앞으로의 포부 그러니까 인도네시아와 같이 앞으로 네. 한국이 생각하기에 인도네시아가 되게 잠재력이 큰 나라라 생각하거든요. 그게 왜냐면 20대 인구가 전 세계에서 제일 많은 나라고 그리고 음악 산업에 대한 약간 그런 미래 지향성적인 게 저희한테 되게 좋게 다가와서 아마 인도네시아에 직접 와서 한번 직접 일을 한번 해보고 싶다. 약간 이런 생각이 들어가지고 그때 마침 되게 좋은 기회로 우리 선생님이랑 네. 딱 연락이 닿아가지고 너무 진짜 약간 좋은 기회를 얻은 것 같고 저도 이제 인도네시아를 진짜 제2의 고향처럼 생각하고 네, 앞으로 열심히 한번 해보도록 이렇게 한번 해보겠습니다. 네. Boleh menjawab? Yep. Sebenarnya kalau negara Indonesia dari varian industri terkenal sebagai negara yang berpotensial, apalagi di industri musik dan juga umur 20-an paling banyak di antara negara manapun. Jadi yang untuk penggemar, untuk mendengar yang nyanyi itu juga pasti salah satu negara yang sangat berpotensi. Dan juga pas saya diperkenalkan untuk Bapak Guru. Dia menyebutkan untuk Bapak karena seorang guru. Thank you. Seorang guru yang memberi saya untuk inspirasi. Jadi saya sangat berharap untuk menciptakan lagu yang berkolaborasi dengan guru yang kalau guru yang saya hormati yang mengizinkan saya. Oke. Iya. Deal. Oke. Oke, thank you. 질문이 뭐였죠? 네, 인도네시아에서 앞으로의 포부. 네. 일단은 인도네시아 들어왔을 때 뭔가 이 택시를 타거나 대중교통을 탈 때도 사람들이 다 음악을 많이 듣고 있고 음악에 대해서 너무 열정도 좋고 국민들이 흥도 많고 그래가지고 이제 또 한국에서 저희가 음악을 내도 인도네시아에서 응원해 주시는 분들도 정말 많고 그래서 기본적으로 너무 호감이 많았고 근데 직접 가본 적은 없었지만 이번에 직접 오게 돼가지고 너무 행복하고 앞으로 이곳에서 더 멋진 음악 활동을 할 수 있기를 바라고 있습니다. 네. Yang pertama, dalam kunjungan pertama ini apa yang saya rasakan? Orang Indonesia pertama sangat ramah tamah.
Yang Thank you. kedua, dan kemana-mana pun juga ada lagu. Yang iringan lagu. Jadi saya merasa orang Indonesia memang sangat suka untuk mendengar lagu dan untuk menikmati lagu. Yes. Itu yang pertama apa yang saya rasakan. Yang kedua, memang kalau yang untuk dari karya saya, yang untuk produsen, itu banyak untuk respon dari untuk penggemar Indonesia juga. Jadi saya sangat penasaran Indonesia seperti apa. Yes. Tapi dalam kunjungan ini, wah saya benar-benar ingin beraktivasi di Indonesia. Thank you. Next. 저는 약간 그 창작이 있어가지고 순수함이 가장 중요하다고 생각하는데요. 여기에 계신 분들은 막 항상 이렇게 웃어주시고 그런 부분들에 대해서 뭔가 저는 제 개인적으로는 삶에 대해서 너무 심각하게 많이 살아와가지고 그런 순수함을 많이 여기서 배울 수 있을 것 같아가지고 그런 것들이 좀 기대가 돼요. 네, 앞으로의 포부. 포부요? 네. 저는 뭐 제가 열심히 해야 되는데. 네. 아까 만나기 전에 팁을 주셨거든요. 뭔가 과거의 그 성과보다는 앞으로의 성과에 더 주목해서 네. 그 새로운 역사를 쓰고 싶다고 그런 그 의지가 있으시다고 제가 그거를 아까 부연 설명을 좀 해드렸거든요. 네. 그 부분 말씀해 주시면 되게 좋아하실 것 같아요. 저도 앞으로 제가 음악을 하면서 뭔가 이런 방금 말씀드린 그런 순수한 것들을 좀 더 적용시켜가지고 제가 솔직한 음악을 다 하고 싶어요. Beliau sepertinya agak gugup. Jadi pertama kalau saya melihat sebuah untuk karya atau yang ciptaan seorang seniman itu yang kita mementingkan pada untuk tulus hati. Tapi saya melihat masyarakat Indonesia kalau kita berpapasan pun juga memberi salam dari mata, memberi salam. Jadi merasa orang-orangnya sangat polos dan sangat lugu dan juga memberi inspirasi apa yang saya bisa untuk memproduksi atau menciptakan di Indonesia. Menurut saya itu yang paling penting. Thank you. Thank you. So how about you, Brad? Nah, boleh. 한국어로 하는 거 한국어는 뭐 어떤 거? 뭐 한국어로 해줘도 되실 것 같아요. 저는 인도네시아에 원래 친구들이 좀 있었는데 완전히 인도네시아 사는 친구들은 아니고 인도네시아계인데 네덜란드에 살거나 그런 친구들한테서 인도네시아에 대한 좋은 얘기를 많이 들어서 항상 와보고 싶다는 생각이 있었는데 직접 와보니까 여기 문화도 너무 좋고 음식도 맛있고 사람들도 너무 친절하고 그리고 여기 문화가 특히 마음에 들고 음악을 다들 좋아하시는 것 같아서 여기 레전, 아낭도 만나고 RSE도 만나고 아프간이나 라이사 같은 아티스트들이랑도 콜라보를 많이 해보고 싶고 네, 직접 와보니까 제가 들었던 얘기들이 맞는 것 같아서 여기에 계신 아티스트 분들이랑 콜라보도 많이 해보고 싶고. Okay, good. 네. Apa Miss Ayu penjelasannya Miss Ayu? Izinkan saya untuk menerjemahkan apa yang beliau bicarakan. Katanya sebelumnya saya punya sahabat untuk warga negara Indonesia, tapi tidak tinggal di Indonesia. Biasa untuk di Belanda atau di negara-negara yang lain. Jadi dari sebelumnya sangat penasaran negara Indonesia itu negara seperti apa. Ternyata budayanya juga sangat cocok, makanannya juga cocok, dan juga yang saya melihat untuk di Indonesia banyak orang Indonesia suka mendengar lagu. Dan untuk di aktivitas sehari-hari juga sangat enjoy. Yes. Jadi itu yang menurut saya sangat berminat untuk bisa kolaborasi dengan yang untuk dunia saya bersama dengan siapa yang untuk saya bertemu yang seperti Arsya. Walaupun Arsy walaupun kecil tapi suaranya luar biasa yang untuk terharu bagi saya. Dan juga kalau di Indonesia setahu saya ada untuk penyanyi yang untuk ternama Afgan seperti Raisya. Kalau ada yang sempat berkolaborasi bagi saya sebuah kehormatan apalagi didampingin dari papak yang legendaris di Indonesia. Kak Anang. Legendaris. Thank you. Oke, thank you. Oke, pertanyaannya Miss Ayu, lagi tren musik apa di Korea sekarang? 지금 한국의 음악 그 트렌드가 어떻게 되는지. 한국은 이제 아무래도 정말 다양한 음악이 사랑받고 있는 구조지만 대표적으로는 K-팝 아티스트들이 확실히 한국에서도 인기가 많고 한국에서는 또 이제
밴드 음악이 요새 굉장히 인기가 많아지고 있어가지고 기본적으로 조금 그 두 가지의 팬덤이 나뉘어져 있는 것 같아요. 그래가지고 케이팝 음악과 그냥 이제 밴드 음악과 이렇게 서로 조화를 이루면서 공생하고 있는 그런 환경이고, 그리고 이제 뭐 힙합이랑 R&B 같은 음악들도 여전히 인기가 많지만 이제 전보다는 이제 밴드 음악이 더 인기가 많아지고 있는 그런. Gimana Mas Ayu? Kalau di Korea banyak varian untuk musik yang disukai sama masyarakat Korea. Pertama, tapi yang ada dua garis besar. Yang pertama untuk K-pop seperti yang kita girl group, boy group, dan ada yang satu untuk music band. Jadi yang sangat berharmonisasi di antara dua lagu ini. Memang dari sebelumnya ada yang untuk suka hip hop atau yang juga untuk R&B, tapi dibandingkan dengan ini lebih populer di bagian untuk band, music band. Oke, berarti trennya masih band dan R&B dan K-pop ya di sana ya. Lagi hampir mirip lah dengan Indonesia. 인도네시아하고 좀 좋아하는 음악 성향이 비슷한 것 같아요. 정말. Project terakhir dari masing-masing apa aja? Project terakhir, apa yang dibikin paling terakhir? 마지막에 가장 최근에 작업했던 곡이 어떤 곡이신지. Dari Papito, Sherry, and then Brad. 어떤 작업을 하셨었는지. 가장 최근에 마지막에. 저는 이틀 전에 음악이 나왔는데 그 곡이 한국 힙합 씬에 속해 있는 레온이라는 친구의 음악인데, 네, 이틀 전에 나왔습니다. 저는. 여기 계실 때. 네네 맞아요. 금요일 날 나왔어요. 네. Kalau yang untuk Pateko sendiri, yang untuk jenis musiknya hip hop, dengan penyanyi Leon, baru launching dalam 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu hari baru Jumat launching. yang kemarin. Hari Jumat kemarin. Apa namanya? Nah, 이름이 제목이 어떻게 돼요? 널 만나러 가는 널 만나러 가는 길. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, jalan menuju kepada kamu. Jalan menuju kamu. Penyanyi siapa namanya? 아까 가수 이름이 Ben or 레원. 밴드예요? 아니면은 개인이에요? Yang untuk penyanyi satu solo single solo. Jadi buat teman-teman kalau mau tahu itu ciptaannya Pateko dan baru keluar 2 hari ini. Aku rasa pasti di YouTube-nya udah ada ya, tinggal cari aja namanya tadi siapa namanya? 유튜브에도 게재되어 있을 테니까 penciptanya Pak, penyanyinya siapa namanya? 레원. Gimana ngomongnya, Miss? 스펠링이 어떻게 돼요, 그분 성함이? What is spelling? L-A-Y-O-N-E. 레온. L-A-Y London Alpha Yankee Oscar November Echo. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin tahu Pateko ini hadir di Indonesia, dia juga udah baru 2 hari lalu melepaskan single yang dia bikin, penyanyinya yang tadi disebut namanya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu silahkan. Kalau siapa? Stanley. What the last project from Stanley? 저 같은 경우에는 이제 그 아티스트들 저희 이제 사이드업 내부에 있는 아티스트들의 음악을 이제 엔지니어링 하는 작업을 많이 했는데, 최근에는 이제 브래드의 음악도 서포트했고, 또 생각나는 게 약간 이거 갑작스러워가지고 브래드의 음악을 엔지니어 했던 게 가장 마지막 작업이었습니다. Yang terakhir karya beliau memang tugasnya untuk engineering. Jadi engineer yang terakhir di dalam untuk Saido adalah Bradley. Bradley ini mengeluarkan single album kalau dia, dan masih baru, dan sebenarnya udah ada dia punya YouTube dan Instagram ya. Iya. Ada di Instagramnya, ada YouTube, nanti kamu bisa cari dia. Suaranya bagus banget. 굉장히 목소리 좋다고 voice 유튜브에 노래가 게재되어 있으니까 이제 팬 여러분들께 꼭 들어가서 한번 들어보시라. Buat siapa? What the last project? 저는 지금 저희 아티스트 프로젝트를 필두로 하고, 또 이제 또 사이드로 좀 계속 그 K-pop 관련돼 가지고 좀 계속 데모를 만들고 세션 하고 있거든요. 그래서 프로젝트는 많이 하고 있어요.
sebenarnya varian project yang saya sedang masih menggarap. Salah satunya yang untuk beberapa K-pop star, yang untuk ada demo, masih di status yang demo, ada yang status yang sudah yang keluar. Yang keluar, Nah sekarang perkenalkan Bradley yang sudah keluarin single. Jelaskan your single. Your single. Show her about your single. 이제 앨범 엔지니어링 작업을 해주셨다 그랬잖아요. 지금 이제 발표할 곡에 대해서 얘기해달라고. 프로모. 네. 홍보하시라고. 선생님이 네. 작업해주신 곡은 4월 10일 한 11일 전에 이미 발매가 돼서 스포티파이에서 들어보실 수 있고, 그리고 제가 가장 최근에 작업한 곡은 제가 이번 연도에 준비하고 있는 프로젝트가 있는데 거의 한 달에서 2달 간격으로 곡이 계속 나올 거라 5월에 또 나오게 될 곡을 저는 가장 최근에 작업했습니다. Kalau saya dibantu dari untuk Bapak Stanley yang untuk lepas musik baru 11 hari yang lalu. 11 hari yang lalu dia keluarin single. Ya, tanggal 10 bulan April ini. Dan juga rencana kami per 1 bulan atau 2 bulan sekali akan lepas lagu baru. Secara rutin. Good. Terima kasih. Kalau sekarang pertanyaannya, ya, perusahaan rekaman paling besar sama agen paling besar tuh siapa dia di Korea sekarang? kerjasama dengan mereka atau? Ya mungkin. boleh. yang gimana yang terbesar sekarang? 가장 큰 한국의 엔터테인먼트사하고 작업했던 회사가 어느 회사인지 경험을 나눠줄 수 있냐? 네. 저 같은 경우에는 이제 엑소 멤버의 솔로곡을 작업했었고, 그때 이제 SM 엔터테인먼트 소속 가수였어서 그때 이제 거기서 작업을 했었죠. 그리고 아무래도 확실히 큰 레이블이니까 시스템도 되게 체계적이고, 정말 딱 그냥 작업을 잘할 수 있게 많은 서포트를 해주었던 것 같아요. 예. 뭐 특별히 뭐 이렇게, 근데 그렇다고 해서 뭐 다른 곳이 막 또 못하거나 뭐 이런 건 아니고 그냥 작업은 다 똑같이 되어져가지고. 예. Sebenarnya kalau di Korea lingkungannya, walaupun yang entertainment besar, entertainment yang untuk kita menganggap masih berkembang, itu dukungannya hampir sama. Akan tetapi yang saya terakhir yang untuk dengan entertainment yang terbesar di Korea, siapa yang saya kerja sama? SM Entertainment. SM Entertainment. Dan karena di sana ada member yang di bawah mereka namanya EXO. Oh, EXO tahu. EXO boy band. Iya, jadi boy yang salah satu yang member yang penyanyi di antara mereka, beliau yang untuk memberikan lagu. Kalau digital platform di situ, streaming platform yang paling terkenal apa di Korea? 그 디지털 스트리밍이 가장 활성화되어 있는 플랫폼이 어느 플랫폼이에요? 한국에서요? 네, 한국에서. Spotify. 유튜브. 유튜브. Spotify? 스포티파이. 멜론. 멜론. Yang pernah kami yang paling besar Melon. Iya. Melon is the biggest in the Korea for the stream DSP, digital streaming platform is Melon. Is the biggest. Wow. 근데 유튜브랑 이제 거의 이제 박빙을 이루고 있어요. Sekarang di antara dua, Melon sama YouTube hampir sama. Sama. iTunes nggak besar. Not big in Korea. iTunes no. 한국 사람들은 많이 그렇죠. 저도 잘 안 들어서. orang Korea saya pun juga jarang. Melon is the biggest ya. Iya, Melon sama Video YouTube. and song. Melon. Oke. Jadi acuan musiknya di Korea sekarang kalau laku apa enggaknya itu acuan musiknya di Melon atau di jadi bukan di Spotify. 인도네시아 같은 경우는 스포티파이에서 노래가 조회수가 많아지면 이 곡이 이제 사람들한테 대중들한테 사랑을 받는구나라고 평가가 되는데, 한국 같은 경우는 그러면 멜론을 통해서 멜론이랑 유튜브 조회수로 많이 하고, 한국도 스포티파이 많이 참고해요. 왜냐면은 스포티파이에서는 먼슬리가 이렇게 계속 업데이트가 되는데, 그 업데이트로 뮤지션이 이제 내 인지도가 이렇게 올랐구나 혹은 떨어졌구나 판단을 하는 중요한 지표가 되기도 합니다. Memang kalau salah satu yang besarnya adalah untuk Melon sama YouTube. Akan tetapi Spotify juga untuk menjadi indikasi yang kalau saya untuk produser, bisa saya juga melihat untuk posting saya berapa, untuk subscribe saya berapa. Jadi bisa semacam indikasi untuk populasi saya.
Tapi memang Melon itu bikinan dari Korea ya? 멜론이 한국 회사잖아요. 그쵸? Terus di sana itu kayak kalau kayak aduh ini kalau bertanyanya lembaga manajemen di sana gimana ya? Oh ya, pendapatan pencipta lagu terbesar di Korea itu siapa? 한국에서 dia tahu nggak teman-teman? 음원 수익이 제일 높은 작곡가나 프로듀서가 누군지. 한국에서 제일 많은 스카라. Oh ya? 개범중 세븐틴 프로듀서. 세븐틴? 세븐틴? 프로듀서 세븐틴. Seventeen producer. Teman-teman yang sekarang datang ini dia record label, yaitu record labelnya apa? What the record label? Side Side Up Up. SKB ya? Iya. SKB. SKB. Oh SKB punyanya Miss SKB. Ayu, jadi dia kerjasama, dia bikin rekaman di Korea sekarang. Jadi Miss Ayu ini salah satu sahabat saya guys yang ada di Korea tapi sudah ada di Indonesia sekarang. Jadi yang sering berhubungan dengan Korea yang bantu Miss Ayu. Dan beliau sekarang juga aktif bermain di musik dan dia bikin record label bareng dengan Side Up ya. Side Up Entertainment dan dia punya record label. Gitu. Jadi ini adalah pertemuan pertama dengan teman-teman Korea. Harapannya mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Doakan aja teman-teman Arsy bisa diciptakan lagu. Kapan mau nyiptain lagu buat Arsy Patiko atau Stanley? When? 언제 아르씨를 위한 곡을 When? 마련해 주실 거냐고. Because 작업해 주실 거냐고. fan base-nya Arsy 네. nanya. 아르씨. 네. 저 아라씨를 위해서라면 네. 지금 당장이라도 할 수 있습니다. Demi Arsy, mereka jatuh cinta sama Arsy. Oke. Sesegera mungkin. Mudah-mudahan Iya. guys. Jadi doakan Arsy akan dibikinin lagu yang pastinya akan berkolaborasi dengan Side Up SKB. Nanti Hijau Music atau The Hermansyah akan bekerja sama. Nanti akan beredar di Indonesia dan beredar di Korea. Dengan teman-teman ini yang memproduksi nanti di Korea. Dan mungkin Arsy akan bisa berdua juga dengan Brad. Karena Arsy suka juga banget sama 아르씨하고 dia. 같이 듀엣으로. 네. Tapi buat teman-teman yang memang tertarik ingin tahu Brad itu karyanya sudah ada sebetulnya udah beredar di YouTube maupun di Instagram. Jadi Brad itu ada Instagramnya. What your Instagram 인스타그램 or 아이디 your- 좀 알려주세요. yeah. maybe 네. 아니요, 주소를 you 얘기해 can 주시면 제가 스펠링으로 Yeah, spelling 인도네시아식으로 to Indonesia. 불러드릴게요. 네. 인스타그램. 인스타그램. 네. ERXD rabbit 16. Supaya ejaannya tidak salah. Jadi Bravo, Romeo, Bravo Romeo X itu apa ya? X. X X, Delta, Romeo, Alpha, Alpha Bravo, Bravo, Bravo India, India. Tango, and 16. 레드. Ya, Fred Rabbit 16. Oke, pertanyaan saya sama Patiko. Kayak seperti Arsy akan kemungkinan akan dibikin musik seperti apa? Lagu seperti apa? 그러면 아르씨를 딱 보고 나는 아르씨를 위해서 이런 류의 노래를 작업해야 되겠다라고 생각하신 게 있으신지. 그거는 저희가 어제 스텔리 형이랑 얘기를 해봤는데 구체적인 계획은 스텔리 형 머릿속에 들었기 때문에 일단 스텔리 형한테 밝혀 넘기겠습니다. Kemarin kita sudah cukup banyak berdiskusi mengenai hal ini. Jadi beliau menjawab lebih strategis. Jadi saya serahkan untuk dia. 음색이 너무 순수해서 어쿠스틱한 음악을 만들어야 될 것 같고 그리고 이제 약간 10대 소녀의 그런 풋풋한 스토리를 조금 뭔가 이제 담아야 할 것 같은데 그래서 그거는 아르씨의 의견을 좀 물어보고 싶긴 해요. 어떤 얘기를 하고 싶은지. 예. Sebenarnya yang untuk kesan pertama terhadap Arsy, suaranya luar biasa untuk rasa bening. Jadi benar-benar jernih suaranya. Sangat bagus. Jadi mungkin lebih cocok kayak untuk akustik. Oke, good. Iya. Dia suka. Dan juga karena Arsy kan untuk teenager. Ya. Jadi cerita dia dan untuk menurut pendapat kita juga berbeda. Yes. Jadi saya mau diskusi dulu sama Arsy.
Wah, Untuk oke, kedepannya mudah-mudahan seperti apa. guys doain Iya. ya buat teman-temannya Arsi di Indonesia. Mudah-mudahan Arsi segera bisa dibikinin lagu dengan mereka, Bateko maupun Stanley dan tim ini tim hebat dari Korea, anak-anak muda. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan bisa bikin karya bersama. Jadi inilah pertemuan dengan teman-teman Korea. Jadi Miss kita, The Hermansyah, saya mewakili The Hermansyah, berterima kasih mereka sudah hadir di Indonesia. Harapannya bahwa harus bisa terjadi kolaborasi. 네, 우선은 오늘 저희 가족 이름이 이제 헤르만샤인데요. 헤르만샤의 이름으로 여러분들이 인도네시아 이렇게 직접 방문해주고 또 이렇게 함께 오늘 시간을 가질 수 있게 된 게 우리에게는 정말 큰 기쁨이고 굉장히 앞으로의 발전성이 있음을 오늘 그 여러분들과의 만남을 통해서 제가 굉장히 많이 감사함으로 이렇게 많이 느꼈는데요. 어쨌든 저희가 원하는 바가 서로의 장점을 살려서 콜라보해서 정말 좋은 작품을 만들어내는 게 하나의 목적이기 때문에 그런 목적을 근시일 내에 이루었으면 좋겠습니다. 네. Terima kasih. Dan nanti malam hari ini akan kita ke Idol, mau lihat Idol. 그래서 오늘 저녁에 그 인도네시아 아이돌 프로그램에 제가 직접 가서 Thank you very much. 네. Mungkin apa yang mau disampaikan buat fans-fans yang mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Miss. Coba sampaikan. 마지막으로 한 분씩 카메라 보고 인도네시아 팬들한테 Ya, silakan. 한마디씩 Terutama dia yang ngeluarin 싶은 single. 말씀을 좀 해달라고 Berarti 하는데. kan ngeluarin single tuh. 네. I love Indonesia. Very very. Terima kasih. 아, 인도네시아 이렇게 환영해 주셔서 너무 감사하고 나중에 또 오고 싶습니다. 사랑합니다, 인도네시아. I love 인도네시아. Thank you very much for having us in Indonesia. Nah, sekarang Brad harus nyanyi. 네. 마지막에 인사하시고 한 소절만 불러주세요. Thank you very much for having us here, and I can't wait to do many collabs with amazing artists in Indonesia. And I love this country, this culture. Yeah, I want to come back as soon as possible. And baby, I just don't get it. To enjoy being hurt. I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that they are lies. Bad as you are, you stick around. And I just don't know why. If I was your man, baby, you'd never worry about what I do. I'll be coming home back to you every night, doing it right. You're the type of woman, deserve good thing. Piece full of diamond, handful of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be you. Jadi sekali lagi guys, sampai ketemu lagi dan kamu doain dan tunggu kolaborasi Arsi bersama mereka semua dan mungkin juga nanti artis Indonesia yang lainnya saya akan berkolaborasi dengan mereka. Sekali lagi terima kasih. Bye bye. Bye bye.